तुमको सर्च करू सर्च करेंगे कौन अच्छे पाखे तुम पाखे किसी आपत्तिकर जिनिस आमको इनफर्मेशन मिली तेणु आम सर्च करने बाध्य ठीक अच्छे देखनी तो कॉन्स्टेबल सर्च करो कॉन्स्टेबल सर्च करो यस यस सारे एडी देखंतु साहेब बैग रे आइटम मिलुची लेओंतु साहेब देखंतु व्हाट हर्ष यार अरुण बाबू यू आर अंडर अरेस्ट काहे छोटे लाई वो तो कुछ भूल करले काहे को मत अरेस्ट करबे तुम बैग रे एई ब्राउन सुगर मिलिची ता माने तुम निशा कारबार करूछ सिटी भाई मु तुमको अरेस्ट करबी नहीं ले सकता सब मिछ मु अमृत मानसी का पुओ मु ए सब काम करछ बोली हमरा भाभी वर्तन केमिते मु जानिबा मोर आवश्यक नहीं जिनिस तुम बैग रे मिलिची माने मु तुमको अरेस्ट करबा को बाध्य इंस्पेक्टर मो कथा को विश्वास करतु मु किछ भूल करली के चल बस बसाई देबा पई ए सब प्लान करिछि से सब फालतू कथा सुनिबा को मो पाखरे समय नहीं ना कहबा कथा ओटे कहबे मो काम मते करबा को दियो कौन है बाबू फुल के चल बस बसाई देछि बिना दोसर मत पुलिस नहीं जीवो हो मते जेल पे जीवो नहीं नहीं क्या ए बाबू बहुत बोलो से केबे भी एमिति काम करे पारबोनी ताको छाड़ी दियंतु बाबू मुई तुमर कोण धरुछि चुप कर এইটা তোমার গড় নাই যে গড় ধরি দেলে চড়ি দিবি কনস্টেবল অ্যারেস্ট হিম ए बाबू तुम जदि जेल ही गले मुझे केमती रही केमी बचेबी मु अन्याय करनी फुल भगवान सब देखुं मत निश्चय न्याय मिल कि तू कड़े बोली तू ये थू मत शीघ्र तुमको फेरी आसबि नहीं बाबू मत जाने जाऊनी मु तुम बिना बचे पारि मु बचे पारि मु भी तो बिना बचे पारि फुल मु बचे पारि बाबू खाना फुलो हेलो तू खाला तू जब खादु तो आखिर जितकी लो मारू छिला सतरे फुलो बन्नी आइजी बोलो কেমিতি লুয়া জরুছি এইটাକୁ জমিরে মরাই দেলে 5 একর ধান চাষ হব ওই জানি পারুছি ওর বাবুর কিছু ভুল নাই তুমি তাকে বসাই দিয়েছ ও তুমি वो तो बाबा फसाई देछि काई जानिसो तोते पाइबो भए तो बाबू को जानि सुनी वो जेल को पठाई देछि हो तुम्हारी आशा केबे सत बने मुई अरुण बाबू को भल पाउछि ता बिना केही भी मते जोई पारिबेनी केही नुह ए भला ए सामने काउली आदिवासी कोही तो पुणी बड़खन बो हबो ए संपतर सप्तन रहिछबो आजी महातुर कहीं भी बचे पारिबेनी आजी बराबर दे
ମୋ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ନେବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜେଲରୁ ଫେରି ମରି ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବୁ ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ରହିବୁ ଭଲ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ওতে সই বলে দে নলে শরীরে ওলে যখন নিজে মারে শেষ করে দেবে মরে যাবে ମୋ ମାଆଟା ପୁରା ତୁ ସେମିତି କରିନେଲ ଇଏ ଲାଲା ବାବୁ ବ୍ରେକ୍ ମାର କହୁଛି ବ୍ରେକ୍ ମାର କାହିଁକି ବ୍ରେକ୍ ମାରିବି ରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲେ ବ୍ରେକ୍ ମାରି କେମିତି ଆଜି ଯେମିତି ହଉ ମୋ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ମୁଁ ନେବି ଲାଲା ବାବୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ଆଣିଛି ସେଠୁ ବି ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ବେନ୍ଦାରେ ବସିବି ନାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫୁଲ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଯିବ ପୁରା ଏଇଠି ରହିବ ଆଉ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେଇକି କିରିଂ କିରିଂ କରିଦେଲେ ହବନି ଠିକ କହିଲ ମଉସା ଠିକ କହିଲ ତମେ ଶୁଣ ଫୁଲ ଆଜି ସିନା ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧୋଇ ଦେଇ ମୋ ହାତରୁ ତ ଆଜି ଖସି ଯାଉଥିଲେ ଭଲ ତୁ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ରହିବୁ এই লালা ভেজার রাখি তো বলে নিহাতি রহিব তু যেতেদিন ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବନି ତୁ କାହାକୁ ବି ଯାଇପାରିବୁନି କାହିଁକି ନା ତୋ ଚାବିଟା ପରା ମୋରି ହାତରେ ଶୁଣ এই କଥା ଯେମିତି କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁନି ଯଦି ତୁ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହେଲେ ତୁ ବେଶ ଭଲରେ ଜାଣୁ ଏ ଲାଲା କେତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ এই କଥା ତୁ ନିହାତି ମନେ ରହିବା ଦରକାର ଆସୁଛି सब कौन है गला ओ बाबू को जेल है गला ए बोटे लाला ओ बोचरे पड़े छी एठी रहिले से मोर सर्वनाश करे दब कोड करिबे मो कोड करिबे অরুণ বাবু গায়ে নাইলো সাঙ্গ তাকু মেচরে বলে জয়ন্তী নেই গলা লো পুলিশ বান্ধি নেই গলা এবে আমি কোন করবা যে আমি আর এটি রইবা নাইলো আমি আমার গাঁকু বলাইবা আমাসে করে 10 দিন বে হেই নেই কিমিতি করক ଯିବା কହୁছ যেতে দিন আজ আমি যেতে লেবি আমার গাঁকু বলাইবা লো তুই কিস পাই করক ଯିବା কହୁছ তুমি জানি না এ লালা নিচে জালমাল করে অরুণ বাবু को বসাই দিয়েছে কালি সেদিকে নুয়া সে মোর ইজ্জত নেବାକୁ বসাইଥିଲା বাবা মନା କରୁଥିଲା তার কথা ন মানে এটি আসতে কষ্ট পাଉଛି আমি এটি রইবা নাইলো চলো আমি আমার গাঁকু পড়াইবা আমার পাখে তো টঙ্কা পয়সা নাই কিমিতি এতে দূরক ଯିବା যে সে বাবু মতে কেতে পয়সা দিয়েছে চলো মেঘ পত্র ধর রাতে বসরে পড়াইবা চলো ও চলো